OK，现在已经开始了哦。大家好，晚安。晚晚安，安，刘老刘老师。师。现在你又见面了啊。好, selamat malam semuanya. Ya, selamat bertemu kembali setiap hari Kamis. Kita akan bersama-sama belajar bahasa HK. Ya, nah, tadi hitung kok HK. Ya, oke. Sekarang sudah bulan 9 ya. Oke, oke. Oh, nah, kita akan mulai ya. Ini voice loh. Oke, sebelum mulai, seperti biasa kita akan mengulang sedikit materi minggu lalu ya. Nah, ini fungsi pH, 上个礼拜的课，上个礼拜，nah ini pakai tulisan. Oke. Ya, ya kita masih baca dengan materi yang sama dengan 2 minggu yang lalu ya. Sutlei. Oke. Wah, ini pertemuannya sudah 96. Mungkin sudah 100 mungkin ya. Oke. Halo. Nah, ngày tay nhìn hơi sip á. Nah, oke. Sampai ngày tay nhìn. Oh, kita belajar dengan ini ya, selain. Nah, selain Kak Kafa nyongekong ah. Selain. To have, Ý Nah, ngơi. to have, Tuhan Ingoy. to have 工作以外 Oke, Tuhan Ingoy. Oke, sekarang kita mulai dengan kalimat ya. Oke. Selain pekerjaan, keluarga juga sangat penting. 除了工作以外，家庭也很重要. Nah, pakai yung to have Tuhan 工作 Ingoy. 以外，家庭也很重要。嗯 Oke, Tuhan 工作以外，家庭也十分重要，也很重要. Oke. 喂，那俺带你再读一下。除了工作以外，家庭也很重要。除 Chưa hết ngơi to công have công cho 工 作 作 以 以 Ý 外，外，ngồi家 cả thiên nhiên sắp 庭也 家 重 庭也 要。很重要。重要。Ya, đại家都同意了。哎，那下一项，berarti selain sekarang lepaskan ya, dilepaskan take off gitu ya. Oke. Nah, lepaskan Chủ hết ya. cover Chủ hết. Chủ hết. head ya, head. Oke. Nah, 放在句子啊，tolong lepaskan kacamatamu. 麻烦你把你的眼镜取出。Phan lào chủ hết. Ý kê nhàn chạc. 嗯，烦劳你出黑你眼盖呀，这样 Chào. 的 Nhàn. 人 眼 姜 镜 人解都做得啊。眼镜，Ồ. 人姜同人解是一样嘅。嗯，Ê. 嗯，好，那我的您再读一下，tolong lepaskan kacamatamu. Phan烦劳 lào 你 nhi chủ hết. 出黑 Nhẹ 你 nhàng 眼 cài. 烦劳你盖，出黑你嘅人解。眼盖眼镜呀，oke，嗯，好诶，嗯，nah selanjutnya adalah karena oleh sebab itu. Oke.
Karena oleh sebab itu, 因为因为故所 故所 inwi kuso. Ya, inwi kuso. Oke. Saya tidak bisa tidur sepanjang malam karena saya minum beberapa cangkir teh kental. 因为喝了几杯浓茶，所以今晚一整夜睡不着。因为 因为sete teh itu yang bikin cha nhằm茶 Ah, bù so số so kiềm so bùa ambu, saya kiềm won bùa quần am âm bù tu soy lo suy lo soy emlo. Ya, oke. Hảo á. Ya, sama kita baca sekali lagi ya. Saya tidak bisa tidur sepanjang malam karena saya minum beberapa cangkir teh kental. Inwi, in we sedeki sedeki, cha minum nhằm茶bù nhằm số wo kuso, in punya ya wo yau, ambu yau, tu soy ambu lo ambu, soy tu lo. suy lo Hmm, oke. Weh, ya, Syaiha rupa model look gitu ya. Oke. Oke, Yongge ya. Oke. Melihat kamu begitu galak sungguh menakutkan. Kan ni nama xiong baba de yangzi真可怕. an o có yong gì ăn ok giống an nghe tại nhìn we anh ta nhìn chàng Anh tại nhìn vi, anh tại nhìn Kiang ya Yung. Anh tại nhìn Kiang itu takut ya. Anh tại nhìn vi itu ada dua arti ya. Anh tại nhìn vi, anh tại nhìn Kiang Yung takut. Tapi anh tại nhìn vi ini bisa dalam arti jijik. oh Cứ anh tại nhìn vi有两个意思啊。Anh tại nhìn vi, vi itu takut sebetulnya. Nggak an vi keo, saya takut anjing. Vi. Anh vi vòng chặt, anh tôi xem mỗi anh vi vòng chặt. Hay ghi lại vòng chặt là cái gì? cha Choa. Choa. Anh vi xả cô. Anh vi hòn. Đấy không? Anh vi hòn. takut dingin Takut dingin. Dingin. Kalau kebalikannya? Anwinya minyak Anh vi nhạt. Minyak. minyak Tên là anh vi hòn hay anh vi nhạt? minyak Anh vi nhạt thôi. An minyak ya, Gaya an anh vi minyak. nhạt. Anh vi nhạt thôi. Takut An- panas. an hon chu Hon. chu chọ ngoi thơ hồi Ya, Chị ya. hồi chú chọn ngồi cho tệ ha. Anh nhạt đấy. anh nhất nhau ơi của Khoai lang khi à. Ya, ya. Cứ sama ngatain kayak nhìn vi, antek nhìn vi ada dua ya. Misalnya ada kotor gitu ya, cici gitu. Antek nhìn vi, bisa. Jadi antek nhìn vi bisa untuk takut, bisa untuk perasaan cici. Karena kotor gitu ya. Antek nhìn vi. Oke, ya, nhìn. Weh. Oh, nanti ya Syaiha. Nah, ini ya, bahkan even Lian. Bahkan seorang anak kecil pun dapat melakukan hal sederhana seperti itu. 这么简单的事，连小孩都会做。 anh nhung chẳng tắt kẻ anh trong trận tận kiện sư liền liền xe xe nhìn nhìn xiao tôi trò vào chỗ cho Oke, 안녕 아ken dan ge스. 连线引读要做。Oke,读 nah 小作，读小作，读外作也是可以呀，juga boleh. 读外作，读小作。Oke, 连线引读小作就做在做。Oke. Wah, Lien. Nah, ya, tidak hanya. Oke. Tanchang oh. 单枪，单字。 单字。她不但长得漂亮，还很有爱心。Tidak hanya cantik, dia juga sangat penyayang.
Khi âm tan chàng Kim ăn Tăng chàng Chiang An Khi Giang âm tan và Hán sắp Yu phân nhiều oi Sắp sim. số Oi phận dụ Yu nơi Oi Sim sim. Khi âm tan Tan chang an ăn chang. chán hắn số phận dụ oi sim. Anh tại nhìn xạ cái xe môi hả? Thế à? Yêu anh chàng, yêu anh yêu ngôi xìm ờ. 很少现在，xạ. Anh sao hả? 很少。Tại nhìn xạ cái dữ lượng cái ý xa là ý chạ cái好 ăn 诶， xạ cái ý chạ cái tại nhìn xèo vậy. Lucu. 哦， Yeah. 可爱。 Saya nhìn này anh saya nhìn ya anh tại nhìn xạ. Betul. Ya, ya. 诶，âm thanh chang OK 啊。好，下一行。Oke, tetapi ya, kok, kok, aku sudah bicara dengannya, tetapi dia tidak ingin menikah secepat ini. 我跟他说了，不过他还不想那么快嫁人。 Ngài Thuận Ký có Con có ký có ăn chả can sống nhiều ăn chả can. 好，那我带你再读一下。ngài Ai Thuận chung Kỳ khi có con nghề nghề con có nghe ký có kỳ hành hắn sống Xong ăn anh có chả dạ can ca nhiều. nhị. Dạ anh dạ ca nhị. Hey. Nah, if ya, 如果 jika ada kesulitan, beritahu terus terang, jangan sungkan. 如果有什么困难，你就要坦白说，不要客气。 Chỉ có你 yêu 个 mà có dùng có có thì nhưng mà mẹ em người quên là chất muốn bạ ai con quên đi hả? đi vào chất hạ học hi con mò học thì Mô hạ hỷ. OK. 好，再读一下。如果有什么困难，你就坦白说，不要客气。如果有 Và mà yêu mà cái cái muốn có dùng mà em thì muốn thì như nhị ở ơi chất oi học chất bạ con chất hạ con còn. mò mò học mô hạ hạ hi Mò hỷ. hạ hi. Hạ hỷ. Dạ, hạ hỷ. Thế. Nah, ya, mungkin, 可能, 恐怕. Sekarang yang buah ini mungkin ada 10 kilo. 这篮水果可能有10公斤重。 ý là làm suy cái xoay của quả hai Rồi, yếu ai sấp dù sắp của cung kim kịp nhân trùng trùng thùng呀，一篮水果它有10公斤重呀。OK，10公斤重，很重哦。好，哈呀，下一个量尽量，OK， chính liệu yang sebisanya as much as. Makanlah sebisanya, usahakan habiskan semangkuk bubur ini. 你尽量吃，最好把这碗粥后吃完。 nhị chính chiến liệu lương chỉ rất liệu truy sấp khó truy hào ý y quần quần chú trụ ý đi sát quần hệ chú hi sức hết kỳ sức hết Sợ hệ hi. 哎，你尽量食啊，最好一碗就食下啲。OK，好，OK，seolah-olah ya, oke. 似乎就像 kemarin dia dimarahi bosnya, tapi hari ini dia berangkat kerja seolah tidak ada salah. thập nhị quân theo cảm theo cảm kim nhị xong ơn gì chữ bạn chọn xong pan cho hi dòng Ừ. sống bạn cho Oke, sư chọn con mít. Ok, đây ngài tay nhìn tới tụi ha.
昨天被 Cho 老 Phú 板 Nhi. 骂了。OK，chỗ Phú Nhi Bunyi pun theo bunyi cả Phú mai Nhi cũng theo à. cả mai. Tìm chỗ Phú phụ nhị Nhi quân theo cả Mà mai trong trong mỏ một sư sư yong.用上 chứ 班。 chỗ mỏ sư Sư dòng yong song song pan pan. Dạ, ok. Hảo đi. Nah, dan ya, minggu depan saya akan berpergian ke China bersama sahabat saya. 下个星期我要和我好朋友一起去中国旅行。 Hai Xong. chục lì Hai ngày xong thu ngày cái học hình ai như thùng ngày cái hảo朋友 Trung Quốc lý yêu. 用下去中国旅行。 OK，去中国旅行。喂，好，我们再读一遍。下个星期我要和我好朋友一起去中国旅行。下个礼拜 Dạ ngày lì lì ba bái ngày ngày chung nghe ngày hảo thùng朋友 hảo朋友 chung đi quẹt Trung lý Quốc hàng đi 旅 Trung Quốc行。 lý hành. Quốc lý Trung hành. Quốc. Trung Quốc. Lau di sini artinya juga bisa mengajak ya. Lau. You lau nhỉ sim à? À, nhé nhé ako hi Trung Quốc. You lau nhỉ sim à? Ada ngajak enggak? Gitu ya. Vậy là dạ. Hmm. Oke, Trung Lau ya. Nah, 这个下一趴是 demi ya, 为了。Oke. Orang tua di seluruh dunia sama saja bekerja dari pagi hingga malam demi anak-anaknya. 天下父母都一样，为了子女起早贪黑。Ví dụ, ví dụ. trên hạ kê dạ oi tụi Dạ dòng ơi, Tụi dòng. quý bị dòng. cho giữ ẩn Chỉ cho hi cho thăm mò hệ. mò nhịp mò dạ Mùa nhịp mùa dạ. Mùa nhiệt Mùa mùa nhịp dạ. mùa dạ, dạ. Mùa nhịp mùa dạ. Ok, ngày tới nhịp tại tùy ha. Thiên hai dạ ơi tùy dòng. Quý dòng. trên Quý hai dòng. Cho giữ ẩn. Châu y mùa Cho nhịp. hi mùa nhiệt mùa dạ. Châu y mùa trên nhịp mùa hai dạ. tụi dòng Hem mẹ à? mò nhịp mò dạ Hay. kê Ok.喂 OK。那是我们上个星期的内容。那我们再等几天，好，多谢邱老师。是多掐Có老 chơi 师， trường老sư. 是多掐。 Ngày đây ní trả lý bài tôi yêu xin cái材料xin cái kho bún thái ca hy vọng này thái ca yêu hàng ya là bốn bài cái mò thiam biong ha họ họ cái đó nhận à thái ca cái hạ pha yêu进步就mò thiam biong bốn bài cầu過嘅係咪啊ngày nay tăng yêu进步ai有機會講出來講哈好，今本日我增加一啲材料，可能是好，有看到吗？ trên con ô con 有啊，老师，有有诶。看到诶哈？今本日我講按多出，唔係喊多出，有啲人學係按多出，出乜嘅？ chút phèo 出 fail，還有呢？ con chút 講唔出，出還有呢？差，出差，出差啊，出差去飯店食飯，我出唔連出哦，唔連出差啊，還有呢？pergi 出去，出出去，去，出去，出 chút 門， chén 出錢，出門，出 chút 錢， mòn 出啊，我看一下。
出口，出口，老师， Hotel, hotel. 口， Kalau misalnya, apa itu namanya? Mendung. 周艷 Kimbunyi Chowuyim. Kimbunyi Chowuyim. Semoga besok itu matahari bisa keluar. Yang Ekong. Hy vọng thiên quang nhiệt Di yêu itu nhiệt theo chuỗi lời. Kak, di situnya loh, Bang. Masih ada bumbunya deh di plastik. Hy vọng thiên Iya quang nggak? nhiệt với Yêu Sok. nhiệt theo chuỗi lời. Yu nhiệt theo出来. Ini bahasa Người ta apa? cho Đài Loan mãi. Xuất nhiệt Oh, theo. iya. Kamu lah bukan Xuất bahasa. nhiệt theo. Apa ya? 对不起，我在上课哦。好，我出熱頭哈，我哋話出乜嘅出乜嘅。好，原本嘅我哋話講幾多種出哈，大家來學一下。好，來bisnisnya bagus sekali, setiap hari ada banyak truk keluar masuk dari gudangnya. Bisnisnya bagus sekali, setiap hari ada banyak truk keluar masuk dari gudangnya. Kia sen ly cho tay ăn hò. Mi Sen nhị lý cho tại ăn hò. Mi nhị to yu Mi hi nhị chủ nhịp. Hiếu ăn tóm mà cái Hi cha chủ nhịp. khi Cha liều. cha liều dari gudangnya. Chủ nhịp kia Xuống này gudang. gudang apa? Ulang. Gudang hay mày? Ulang. Ulang. Seperti seploti gitu ya. Gudang. Ada yang tahu? Gudang. Ulang chủ nhịp. Sự nghiệp ha. Người ta nhìn hỏi hà ha. Betul ya. Hier先离做的安好. Betul. 頭先已經講出來哈. Hier先離做的安好. Jadi berarti bisnisnya bagus sekali. Minit yu an to fo cha. Bukan hanya ngomong shi cha ha. Shi cha itu mobil. Oke, ini truk. Kita akan belajar tentang truk. Truk ngaten wa hak kafa ngaten wa fo cha. Fo cha, me fo cha ha. Fo cha 指乜嘢? kereta api, Kereta api, hamdo fo cha. Tiga itu fo cha. Fo cha itu truk. Ya. Chung kie fo chong. Fo chong. Juga ulang. Gudang. Fo chong. Kie fo chong. Chut, chut, nyip, nyip. Nah, di sini ada pengulangan ya. Chut, chut, nyip, nyip. Minit yu an to fo cha. Chung kie fo chong. Chut, chut, nyip, nyip. Oke, saya baca sekali lagi ya. Saya tanda lại. Kỳ xiên ly cho tết an hảo. Kỳ xiên ly cho tết an hảo. Kia sen ly cho tay ăn hò. Thì xem đi cho tay ăn cho hảo. Tết ăn hậu, Mỹ nhiệt yu an to phô cha. Mỹ nhị yu ăn Mỹ có Mỹ phô nhiệt cha. yu to an phô to cha. phô cha. Phó Chung Mỹ nhiệt kia yu ăn phô to phô chong. cha, Về phó chung kỳ phô Kỳ chong, phô Kia phô chong. chong. Chut, Chút chút. chut, Nhịp nhịp, nhịp. nhịp. chút chút nhịp nhịp. Chung kia phô cha. Chut, chut, nhịp, nhịp. Masuk keluar. 老师出来出去可以吗？出来出去，出来出去。出來出去也做得，也做得。不過呢，就個真實的講法就出入，呀出入，出來出去，出來出入，按多從頭先用嘅講，呢邊而家啊，按多科產用嘅。
出 按 nhịp 到 來 貨 出 車從貨倉出來出去，出來出去，出來冇出去哦，要愛從個點出來出去，ngaten愛看一個點hồi này kita ada berdiri di mana. Kalau kita berada di luar Fotong, cut lai. Tapi kalau sudah cut lai nggak bisa cut hi, karena kita posisinya ada di luar gudang, ya kan? Nah, kalau kita ada di dalam gudang, cut hi. Tapi kalau kita di luar gudang, namanya cut lai. Focha cut lai. Cut lai nyip hi boleh. Cut nyip itu tadi, ya. Anto focha cut lai nyip hi cut lai. Kan ya cara ngomongnya begitu, nggak bisa cut lai cut hi. Karena posisi kita ada di mana, ngaten ocean kon ngaten honai. Nah, kalau kita mengatakan cut nyip itu kita tidak peduli kita berada di mana, kita boleh ngomong cut nyip. Ngaten yin hoi ngoi boy, ngaten ya wa cut nyip. Ngaten hoi ti boy, ya wa cut nyip. Gitu. Ya. 来，再推一次。提前你做得按好。thì sen lì cho tết ăn hậu 明日要按到火車從其嘅火倉出入。chung kia như ăn tổ phó trà chung kia phó tròn chút nhịp Ya, maksudnya ada han pingfan de, jadi seringkali masuk keluar gitu ya. Cut nyip, jadi keluar masuk. Ya, ada banyak mobilitasnya tinggi. Cut nyip. Nah, itu kenapa dia di double ya, supaya kita lihat mobilitasnya sangat sangat sering gitu ya. Ya, cut nyip. Sekarang kita lihat cut nyip ini ada arti yang kedua. Kita coba lihat di sini. Pemasukan dan pengeluaran rumah tangga harus dicatat dengan jelas. 我哋人平常時喺屋企嘛，人做財政部長啊，老婆啊，老婆做財政部長哦，ya, yang jadi bendahara, yang jadi menteri keuangan, laopo ya. Nah, jadi laopo itu harus cermat. Ya. Jadi pengeluaran rumah tangga, pemasukan pengeluaran rumah tangga harus dicatat dengan jelas supaya nggak sampai pengeluaran lebih besar dari pemasukan. Ya, jadi kita harus mencatat. Ini ada kurang E-nya ya. Oke. Pemasukan dan pengeluaran rumah tangga harus dicatat dengan jelas. Nah, ini hak kafanyo ngekong. Rumah tangga dulu. Katin ke Katin. Rumah tangga katin ya. Katinnya pakai? ke chen choi. Chen choi, betul. Masuk keluar? Cut nyip ayu. Betul. Ya, chen choi cut nyip. Benar. Ayu Harus pusi. dicatat dengan jelas. Ayu pusi. Ayo nyong Ayu harus dicatat. 矜持 記下來。 nhịp ayu pusi ai 想 矜 講記下來，客家方言嚟講， pusi 記下來，記下來記得清清楚楚jelas 清清楚楚，愛寫得清清楚楚家庭呢錢財出入愛記清楚。Aiki chin cucu. Kalau kita mau mengulang ya dengan jelas. Katine chen choi chut nyip. Aiki chin cucu. Aiki haloi ya harus dicatat. Ya, 大家蒙拜希望學過哈。來，大家再推一次。家庭呢錢財出入Aiki chin cucu. Cả thì nè trên trời chụt nhịp oi ki chín sự. Kita chin cucu. Kalau mau diulang.
爱 kita 亲 亲的次亲次。亲次亲次，戚， Kita cincin cincin. Kita di depan tadi ngomong cut, nyip, nyip. Itu menunjukkan ada mobilitas yang sering. Nah, kita cincin cincin. Cincin cincin di sini artinya apa? Penekanan untuk apa? Pembukuan. untuk kejelasan. i-nya. Ya, 不是爱 pembukuan yang 亲亲自 jelas. Cincin cincin. Nah, jadi di sini juga ada penekanan ya. Cincin cincin. Ya. Jadi kita lihat di sini ada pembukuan, pencatatan. Kalau nggak salah, Theo Song He Meli Feng Jiwa Puki 不是爱给带亲亲自自， Pusi Oi Kita Cincin Cici. Itu juga ya, ini istilahnya orang dagang. Cho Shen Li Yin Tang Ko Di Ham To Pusi Ho. Pembukuan. Nah, kita di dalam bisnis kita sering mengatakan pembukuan, fusi. Fusi oi kita cincin cici. Ya, fusi. Nah, itu adalah pembukuan. Kita di dalam bisnis selalu ada pembukuan ya kan. Jadi entah itu untuk menghitung stok atau menghitung laba atau menghitung pajak dan sebagainya itu harus ada fusi. Ada pembukuan. Oke. Sekarang cutnyip yang lain lagi kita lihat ya. Ada cutnyip yang apa di sini. Heran, setiap kali menghitung hasilnya selalu berbeda dengan kamu. Tidak tahu salah di mana. Nah, kira-kira ini cutnyipnya ada di mana? Dari kalimat ini kira-kira kita bisa memperkirakan nggak? Thay cảm mẹ nà sân ngày ta dùng chút nhịp yung này. Yang counting itu, Laos. Chút nhịp an kỳ quái. An kỳ quái. Mi pai son Mi sư Son, Son. Menghitung tuh son, betul? Miyong, Tungin, Miyong. Tungnya Miyong. Tidak tahu salah di mana? Di Junyip, Menti nai cha. Menti nai son chai. An kỳ quái. Mỹ bài lời son tu son chính sự. Rồi, nhà tên con nhỉ ha. An kỳ quái. Mỹ bài son chút lời số次. Mỹ bài son chút lời số次. Jadi số次tu angka. Ya. Son chút lời cái số次. Thùng nhị son này yu mãi. Yu chút nhịp. Nah, kita lihat chút nhịp di sini ada arti yang berbeda. Chút nhịp itu artinya perbedaan. Tinggai son chai. Nggak tahu salah di mana hitungnya ya. Mi bai son chut lai su ci. Tung mi son yu. Yu chut nyip yi yang. Berarti di sini chut nyip ini artinya berselisih atau berbeda. Yu chut nyip. Ngài ta nhìn son phù sư mi cái nhặt mi cái時候nhặt mi cái時候ngài ta nhìn ai son chính字來hay mau ai trung kiat harus totalan ya ai trung kiat yu chut nyip mo. Antara uang di bank atau uang kas kecil ngài ta ai son ton來chok emo gitu ya, kita harus hitung cermat. Yu chut nyip. Tôi bingung ini. Cho theo cả cái với theo nào chung à, chứ mày với chút nhịp mà, yếu chút nhịp, nhưng mà. Chút tao sel, nhịp tao sel. Mi pai itu setiap kali ya. Mi pai, betul. Mi pai setiap kali. An kỳ quái, heran. Kỳ quái, an kỳ quái. Ya, an kỳ, ada yang orang kalau bilang an kỳ juga boleh ya, kuainya ini nggak harus. Hak kanyin kadang-kadang ngomong an kỳ ya, qi kuai, an kỳ, kuainya nggak selalu ada. An kỳ,
juga artinya sama, heran. Ya. Mi bai son chut loi yang diterhitung keluar, su ci angka, su ci, tung ni son ke Son. seperti yang Anda hitung, tung ni son ne yu chut nyip, ada selisih, ada perbedaan. Mi bai son chut loi ye su ci, tung ni son ne yu chut nyip. Son cai. Ya, nggak tahu di mana ini salah hitung. Son cai. Nggak tahu di mana salah hitung ya. Một vấn đề. 没问题。好，来，大家突然声，按奇怪， Ăn kỳ quay. 米百算出来的数字， Mi bai son chut lai su zi. 同二算呢有出入， Tường son này yu chut nhịp. 唔知爱的算菜。 Đi ngay son chai. 再来一次哦，按奇怪， Ăn 奇怪， ăn kỳ 米 quay. 百算出来的数字， Mi bai son chut lai su zi. 同二算呢有出入， Tường son này yu chut nhịp. YouTube 唔知爱的算菜。 Đi ngay son chai. Oke. Hảo, kia có chong di bai agak panjang ya kalimatnya. Jadi yi yang itu kita bisa dengan kata yu chut nyip ya. Yu chut nyip. Cái chủ nhịp tùy thùng nhị cái tùy cho tại mà là Thùng nhị cái tùy, thùng nhị cái yang thùng nhị cái tùy tùy to, thùng nhị cái tùy to. Itu lebih bagus ya. Tungnya itu jadi nggak bisa disamakan dengan punya Anda gitu ya. Jadi tungnya itu oh nggak sama sih gitu ya. Hảo,再来嘅，kita lại còn cái là ngoài cái ha. Ini juga pernah dulu. Kakak perempuanku sudah mau menikah. Mama sibuk menyiapkan seserahan pernikahannya. Seserahan ini woman 中文讲嫁妆 ya, karena ini bahasa Indonesianya ya, seserahan. Jadi ini 我们中文讲嫁妆. Biasanya ada ya, 华人总是会准备嫁妆给女儿，对吗？ Ya, kita selalu kalau ada anak perempuan mau menikah gitu ya, mama papa selalu menyiapkan ini, seserahan namanya bahasa Indonesianya ya. Nah, hak kafanya ngekong, lai konasen. Kakak perempuanku sudah mau menikah. Aci oi cukai. Aci oi cukai. Betul. Mama sibuk menyiapkan seserahan pernikahannya. Ame anumhan. Kike kacong. Chun kike kacong. Lại muốn con nào sinh nhung cái con ha. Aci oi cukai. Betul ini. 100 分, semua dapat 100. Ame tungki pan kacong. Nah, ini di sini saya tambahkan satu kata kerja pan. Tungki pan kacong. Di sini pan kacong itu artinya menyiapkan atau membeli. Ya. Pan kacong. An han. Betul nggak? Pan kacong ame chu han yo. Hema? Aji oi chut kae. Ame tungki pan kacong an han. Lại, tất cả thưa sân. Chị ơi chụt cái. Chị ơi chụt cái. Ame tungki pan kacong. Pan kacong. An han. Pan kacong. Pan kacong. Pan kacong. 这个叫做出嫁呀，出嫁。Menikah. Untuk perempuan ya. Kalau laki-laki apa itu? Yang lalu juga pernah ngomong. Tao lao po. Tao lao po. Tao lao po. Kalau orang tua besan, jadi papa mamanya sinlang, pengantin laki-laki akan ngomong Thao sim kyu. Thao sim kyu. Thao sim kyu.
Ya. Kalau ini, kalau mama papanya perempuan, ngomong anak saya sudah mau menikah. Kalau cùng. Em mới ở ca lầu cùng nè. Hay mà ở ca nhìn nè. Em mới ở ca nhìn nè. Ôi cao cùng. Ở ca lầu cùng nè. Thầu sim kiều ha. Mẹ ca mối nhiều, người ta như sẽ với ca còn hả? Cả Ye mọi moi kai mo, ka moye. Jadi menikahkan anak perempuannya. Ya, ka moye. Hao sim kiu. Ya. Hao. Cuja dalam bahasa Mandarin. Cuja. Nah, di sini saya lanjutkan dengan satu yang mirip sekali. Ancamo. Ada satu kata yang ancam sekali. Yaitu ini. Coba kita lihat. Entah pukulan apa yang dialaminya sehingga ia memutuskan untuk menjadi biksu. Nah, masih ingat kira-kira saya menebak. Kira-kira yang saya ngomong mirip itu yang mana? Chutka. Chutka, betul. Pak Pun San Fuji. Chutka, cok ya. Tăng phổ song. Chutka tong wo song. Mo cha ho. Lại Khonasen, entah pukulan apa yang dialaminya sehingga ia memutuskan untuk menjadi biksu. Lại ngatan nyong ekong. mà cái số mà cái thay kỵ Suma thay kỵ cái ấy chụp cả cho vào xong. Cái chuột ca cho我送，给出家做我送哈。来，不知道他受到什么打击，让他决定出家当和尚。Di khi su tao mak ke takit. Artinya dapat pukulan apa ini? Ini pasti ada. Takit itu satu hantaman ya, satu pukulan di dalam ini hatinya. Si ki kin kiet tin chut ga zhou wo song. Chut ga zhou wo song. Ini wo song ini biksu ya. Di ki su tao mak ke takit. Si ki kiet tin chut ga zhou wo song. Ya, ini mirip ya. Cuja, cuja jadi menjadi biksu. Oke, lại. Thay cả thưa asen, đi kỳ su tao mặc cái tà kịt. Đi kỳ su tao mặc cái tạ kịt. Sư kỳ kiệt thiên chụt gà cho wo song. Sư kỳ kiệt thiên chụt gà cho wo song. Jangan sutka ya, sutka. Berarti sama mo. Mirip ya. Kalau perempuan tadi apa? Chutka. Sutka. Kalau jadi biksu? Chutka. Mirip ya. 很像，对不对？爹出家，出家，就送出出家，出家，出家，出家，爹是出家哦。来，再推一次。唔知起數到乜嘅大？唔知起數到乜嘅takit. 是期嘅天出家做和尚。是期嘅天出家做和尚。Hari ini ada pertimbangan apa? Ada keputusan apa, Nyong Emun? Impinyi yuma pakai kiatin. Nyikinyi yuma kiatin mo. Nyikinyi yuma 又没事情。Kiatin mo. Hari ini ada keputusan apa? Intinya yuma sự sinh. Kamu ada waktu untuk jalan-jalan? Nhiều sự kiện hàng màu. Hari Minggu ini? Lipanyit. Iya lipanyit. Iya lipanyit. Lipanyit. Nhiều sự kiện. Niyo
sekian yu sekian去 Ah,去行街 cái mà yu sekian chụp lại Yuk sekian. cái mà Jalan-jalan apa?行街呀 Hangkiai. Oke, kalau kita ganti dengan cut. Ada Chut cutnya. mun. Chut chút mun. môn, môn chút kia, chút Ini kia, cut yai. chút Ya, hari ini saya tambahkan satu. Sekarang bukan hanya cut mun ya, kita sudah belajar cut mun yai. kok ya. Nah, sekarang saya tambahkan cut yai. Cut yai itu sebetulnya sama dengan cut mun. chút Ya, pergi jalan-jalan. Yai itu kan jalan, ya kan? Pakai kiai ya. Jalan apa ini? Ya, pakai kiai. Chua nggak pakai kiai. Oh. Kamu tinggal di jalan apa? Chua nggak chua pakai kiai. Kiai itu jalan, ya jalanan. Oke, cut kiai. Nah, hari ini saya tambahkan bukan hanya cut mun ya. Cut mun kita sudah tahu. Kita tambahkan cut kiai hari ini. Iya li bai nian yu han cut kiai hi hangai mo. Ini kita mau tanya dengan siapa ini? Aimun manyin. Aimun manyin. Lau manyin hi cut kiai. anh yu theo Oh. sang nhìn à, lão Lao sư po. Aku ansia lao po. Tay lao po hi cut kiai. Chung pen yu. Heo sangi ha. Heo sangi cho ăn hao cut kiai mà. Yeah. Mudah ya. Saya sangi Saya ăn hao cut ini. kiai. Saya ini he. Iya li bai ni yu han cut kiai hi hangai mo. Oke, ini pertanyaan ya. Iya li bai ni yu han cut kiai hi hangai mo. Coba, 1, 2, 3. Ye li bai Ye ye li li bai bai ni ni yu yu han han cut cut kiai hi kiai hang lot. hi Hi hang hang on. ngai mo hi Hi hangai mo. Hi Betul. hangai mo. Hangai, Hangai. apa artinya ditambahkan ai di sini? Hangai, jalan-jalan. Nah, Mana? ai di sini adalah untuk melemahkan arti. Hangai, just jalan-jalan.有时候礼拜六我同生人呢出去吃顿饭。Ya tambah-tambah makan-makan gitu ya, hanya makan-makan aja. Kita bisa pakai ini ya. Iya li bai ni yu han cut kiai hi hangai mo. Ya, kita kalau mau tanya lao po, mun senyin ne, mun pen yu ha. Ngeten chu yung 3 kie ha. Iya li bai ni, iya li bai liu. Yu han cut hi mo, yu han cut kiai hi hangai mo. Yu han cut kiai tungai hi hangai mo. Ini lebih penekanan dengan saya ya. Cut kiai tungai cut kiai hi hangai. Oke, kita bisa memvariasikan kalimat ini ya. Cut kiai. Sekarang ada Kiai. tambahan. Kiai ini ada persamaan kata. Apa? Kiai ada persamaan katanya. Apa itu? Oke. Persamaan kata dari kiai. Lu ya, 老师 Lu, coa. Cut kiai. Nah, sekarang kiai itu persamaan katanya lu. Sekarang ada satu kata yang baru, cut. Lu. chút Cut. Lu. Nggak ada kong nyong kong ya cut lu nyong yung. Ada konasen. chút lu bisa juga jalan keluar. Setelah lulus kuliah, ia pindah ke kota Lu. besar, berharap masa depan yang lebih baik. Nah, tiga ten hawa yu cut lu. Ada Cut nyong yung. Setelah lulus kuliah, Nhập nhập ý ai heo bỏ cái xèo. nhập ý Iya, heo bị nhập ý heo. Hipana Thai Sang Sư. Panah thai sang sư. Berharap masa depan yang lebih baik. có yu chụp lu Có hy vọng về有有个好的前途 có yu hào chụp cái- lu yu chút lu, hao cái Chút lu. chút Có hào cái chữ lu. Cho. Ya. 他大学毕业后搬到大城市，希望能有更好的出路。Kita bisa pakai kata ini kan ya. Kita học bị nhập
手板啊太上司去，希望尋到好出路，希望尋到更好的出路。大家可以換一下，boleh diganti ya。希望尋到好出路，希望有好出路juga boleh ya。希望有好出路，ada jalan atau masa depan yang lebih baik. Toh pikirannya, aduh kalau di kampung, di desa mungkin bisnisnya kurang jalan atau kurang baik, lingkungan kurang sehat. Akhirnya, pindah kota besar aja. Padahal di kota besar belum tentu loh. Hemo. 太赏识有时候竞争很激烈。Apa itu? 竞争很激烈。 Kempit, Persaingan, Lause, kempit. Saingan. persaingan. Saingannya Ya, terlalu keras. betul. Saingannya keras. 竞争很激烈。Ya, itu persaingannya lebih keras. Jadi belum tentu sebetulnya cutlu harus di kota besar ya. Di kota kecil pun bisa ada cutlu. Betul nggak, Akbar? Trời. Nhìn về Malang hình pun ngay hộp bagus kok. Malang. Malangnya an hao à, hay mau à? Người mà an thay cái sản sư. Malang có hào Malang có hào hay à? khí Cái thứ hậu an xiong khi Malang dạ, có lao nhận. Sekian Yong usia lao, aja. Yong lao hay mau? Pergi ke Malang untuk menghabiskan masa tua. Oh, santai banget gitu ya. Khi Thái học畢業, Chiu Ban Thái sang sư hi, hy vọng tìm到好出路. Ayo kita coba ulangi kalimat ini ya. Khi Thái học Khi畢Thái nghiệp, học Chiu Ban畢nghiệp, Thái sang sư hi, Thái sang sư hi, hy hy vọng vọng tìm到tìm到好出路。希望尋到好出路，希望有好出路。boleh ya, 出路。Oke, kita lanjut. Ini apa kira-kira ya? Ada cutnya juga nanti ini. Pintu keluar taman bermain biasanya berbeda dengan pintu masuk. Betul? Pintu keluar dan pintu masuk biasanya nggak jadi satu gitu. Ada ini exit ya. itu entrance. Oke, hak kafanya Kong. Chút khéo, Lause. Cut keo. Betul. Taman bermain. cung nhận Kunyan. Kunyan itu taman, ya betul. Taman bersama, Ilecan. taman publik. 娱乐场。娱乐场，我们可以说什么？游乐场对吗？ 是游乐场游乐场，游乐场cái mà cái Chút khéo. biasanya berbeda. Thì lựa chọn cái chút cái bình chọn ở Mỹ Dòng thùng Biến chọn. chút thùng nhịp mùn. Nhịp muốn. Nhịp khéo. Nhịp khéo. Nhịp khéo. Nhịp khéo. Ấy. Oke. Wah, ini salah ketik ya. Mestinya nhịp khéo ya. Dù lọ chọn nghe chút khéo. Bình thường thùng nhịp khéo dị dòng. Oke, saya ganti juga ya, supaya nggak lupa nanti. Oke. Dù lọ chọn nghe chút khéo. Bình thường thùng nhịp khéo dị dòng. Dù lọ chọn. Dù lọ chọn nghe chút khéo. Bình thường thùng nhịp khéo Mỹ dòng. khéo Mỹ dòng bình thường thùng chút khéo dị dòng. Oke, chút khéo. Chút khéo ini juga punya arti lain ya. khéo Hanya pakai isu chút khéo. khéo jalan keluar ya jalan keluar maksud cut keo cutlu cut keo Oke. Kata ya. Kita sudah lihat apa ini? export goods ya
Oh, Apa ini? Chutkel, Export, Lause. Chutkel itu juga artinya ekspor ya. chutkel, Nah, barang ekspor. Jadi gimana ngomongnya? chutkel kefor, Chutkel kefo. Chutkel kefo. wo Pada jiang, umum. ping chong, Pincong, wo xiang, ping Kualitas kemarin ping zhe ya, ping zhe, ya, 是中文ping zhe ya, Oke, kan nama kayak chutkel, Chutkel fo Nhật Bản Bình Chong Sư Nhật Bản hay mà người ta họ có cái Nhật Bản chất chất lượng, lượng có hảo chất lượng có hảo hay mẹ à he, hay hả Chutkel cái fo Chutkel fo Nhật Bản chất lượng có hảo hay mà he,来再给涂阿生Chutkel fo Nhật Bản chất lượng có hảo chutkel for Nhật Bản chất lượng Lượng có hảo. Xuất khẩu phó Nhật Bản chất lượng có hảo. Nah, xuất khẩu kalau ekspor. Nah, kalau import apa? nhịp 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 theo nhịp theo nhịp theo kefor, Nhịp khẩu phó.有时候我哋會講輸出輸入係嘛？ su nhịp, 係嘛？ masuk, 輸出itu apa? suju pengeluaran, mengeluarkan 輸出itu juga sama dengan chutkel. chutkel, 輸出 sunyip masuk masuk berarti impor. Ya. Kalau di dalam bahasa Mandarin itu lebih gampang kali dalam ngomong sukou jingkou. jinkou, Ya kan? Sukou jingkou. Ya. Tapi bahasa Hak Kafah ngai tên出品從事會講話輸入輸出輸入。Hisau tangdo ningga wa impor itu nyipkel ya. Hemme nyipkel ah. ใช่ไหม好也chutkel ha semua tiga chutkel就 pintu keluar ya exit door itu chutkel. Nah, chutkel yang kedua adalah ekspor. Nah, sekarang tetap dalam istilah chutkel. Ayo kita lihat di sini. Dia selalu marah-marah, pokoknya orang ini dimarahin semua ya, sehingga tidak punya teman. Ya, Kang. An với Phật Phò Phạt kèn. Pak Fo. Coba kita ganti dengan chut. Marah. An với Good for. An với chut theo nhau nghe. má nhìn Memarahi. má nhìn Manyin, betul. Khi an với chut theo manyin. Khi an với chut theo manyin, sehingga tidak punya teman. so khi mò pen yu Guso khi mo pen yu. Khi chung hai chut theo manyin. Yit mi manyin. Yit mi, di sana saya ada ya, saya tambahkan yit mi ya. Yit mi itu dia selalu artinya. Khi yit mi manyin, khi yit mi chut theo manyin. Khi chung hai chut theo manyin. Boleh ya? Kita boleh beberapa pilihan di sini. Khi chung hai chut an voi manyin. Oh, pinter kalau suruh marahin orang ya. Khi chung hai 开口骂人。开口骂人，对，出口骂人，出口伤人，就是讲不好听的话，selalu berkata-kata yang tidak enak di telinga, oke? 出口伤人，出口骂人，哈，开口骂人，开口骂人可以说是可能会有跟声音有关系。他开口大骂, misalnya orang yang suaranya keras sekali gitu ya, kalau sudah marahin menggelegar gitu ya, 开口大骂.
Cukomaden, kadang-kadang cukomaden lebih soft sedikit kalau dibandingkan dengan itu. Dalam arti orang kalau marah orang belum tentu harus jerit-jerit kan ya. Marahin orang Iya. belum tentu harus jerit-jerit. Dengan suara lembut pun dia bisa memarahi orang. Itu orang yang pinter. Dia bisa memarahi orang tapi suaranya nggak terlalu keras gitu, tapi nyelkit gitu ya. Di hati ini yang dengerin nggak enak gitu, di telinga panas gitu ya. Emang. Ki ki chung he chut keo manin uso mo pen yu. Ya. Oke, yuk kita ulangi kalimat ini. Ki chung he chut keo manin uso mo pen yu. Ki chung heo chut keo manin so mo pen yu. Somo penyu. Kuso mo pen yu chut keo manin. Nggak tahu, ada satu lagi rasanya chut keo. Kita lihat. Kakek sangat pandai berbicara dan selalu berbicara dengan baik. Nah, ini ada sedikit dengan bahasa Mandarin ya. 如果知道中文的应该会说出来，这是什么？ Kakek sangat pandai berbicara. Yang ekong. An wai kong. Terus lalu berbicara dengan baik. Kita dalam bahasa Mandarin ada ike jiao chu kou cheng zhang. Chu kou cheng zhang. 是不是有没有听过？ Akung an wai kong fa. Xiang lai chut keo sen zong. Chut keo sen zong. Artinya apa? Kalau dia berbicara itu selalu sepertinya kalimatnya bagus, tertata dengan baik. Seperti bercerita. Ya. Karena ada yang orang kan kalau pandai ngomong ya, kalau kita mendengarkan dia cerita itu rasanya nyambung semua gitu ya. Enak untuk didengarkan. Hemo. Tayo ta cái nhìn con pha không với con nghe người ta thằng hi tu Ăn thằng hi ăn phản tôi không tin khi con đâu mà kể thấy không tôi không tin khi con đâu mà kể giữa con mà kể jadi kacau balau gitu kan ya. Tanyan Senyin, Laosu. Hah? Tanyan Senyin. Ya. Jadi kita kalau ngomong ini cukou cencang, cut keo sencong, ini artinya orang yang pandai berbicara dan kata-katanya tertata dengan baik. Ya. Tanyan Senyin. Tanyan senyin. Tanyan senyi. Tanyan senyi itu berbicara dengan lembut, dengan baik gitu ya. Cut keo sencong ini lebih pada penyusunan kalimatnya. Ya, lebih penyusunan kalimat. Chut keo sencong. Ini kaitan dengan chut keo juga ya. Dari tadi kita bicara dengan chut keo. Masih ingat chut keo? Yang pertama bicara tentang pintu keluar. Pintu keluar. Chok. Tinggi. Ekspor. Ya. Tisam. Berbicara. Berbicara. Theo song ke berbicara je chut keo manin hemo. Marahi orang ya. Kinha ngaten ke chut keo ju chut keo sencong. Artinya berbicara dengan baik. Terbalik ya. Theo song cuma manin ke fao. Orang-orang yang memarahi orang lain ya. Tiga me manin. Gong gusi gong hi an hao ho. Chut keo sencong. Lai, ta ga chu asen. Akung an wai gong fa. Akung an wai kong fa. Xiang lai chut keo sen zong. Chut keo sen zong. Chut keo sen zong cái gì này? Chut an wai gong gu. Hắn kira mo gong gu. Cerita. Gong gu sư, gong gu. Tung khi gong ngà tan chut an hao hay mo? Hắn kira ha gong ngà tan. Masih ingat? Pengatan. Jagongan. Ngobrol. Ya. Ngobrol. Ya. Pengatan. Ngegosip ya, Laosu.
Gosip. Ya, Salah, termasuk. you hit gosip. Termasuk. Cok, Masuk. termasuk gosip ya. Jangan pakwa. Jangan pakwa. 老师，我有爱有一点事情，我先下课呀。 好，我想跟好，晚安，知道家，再多谢见，大家。多谢。多谢，李凤芝，好，下陣繼續哈，出口，今下下陣來看一下，另外一個 barang-barang ini harus segera dijual, jika tidak kita akan mengalami kerugian besar. Hijau tidak tungsi itu过期了。Kuso akyong kwanyong coba kita lihat bahasa Mandarin, bahasa Haknanya apa ini kira-kira? Barang-barang ini harus segera dijual. 野东西， Iya. 东西 Si onyong Masong. ăn kia mày chút hi. Kiati, oi kiati, mai chu hi. Akyong kway mai chuhi. Jika tidak, kita akan mengalami kerugian besar. 否则要不然ngài đang 有很大的损失。 Oi sat thai 客 pun. 家话 Oi sat thai pun. Oi sat thai pun cho Rồi, ngày tên không làm sinh nhong nghe con ha. Ngày tên như cái sự hàm đó xuất su. Chút su. Ok. Phố Xuất oi su tung. chứ mai xuất hi ý思. Ya, dijual. Jual itu kita mengatakan 出售. 一品貨愛盡快出售，盡快賣出去。我哋用出售這個詞啊。否則乃你呀，否則沒按那法kalau 不然的話，我們中文可以這麼說，否則或者是不然的話，那客家話怎麼說呢？bahasa Hakka-nya gimana? 否則。Kalau tidak, ya kalau tidak, menganefa itu bahasa lisan ya. Menganefa kalau tidak seperti itu. Ngaiten sun set nyam chung ini adalah kalimat yang resmi, kalimat yang lebih formal. Sun set nyam chung. Sun set itu kerugian, nyam chung itu berat. Ya, akan mengalami kerugian yang berat. Atau tadi San Fuji Kong wai sat thai pun. Di sini ada sat pun. Sat pun itu adalah mungkin kita sehari-hari kalau berdagang pernah dengar orang mengatakan sek pun ya. Sipun. Sipun besar ini ya. Sat pun itu bahasa kapalnya ya. Sat thai pun jadi rugi besar. Sat thai pun. Wai sat thai pun kita akan rugi besar ya. Sun set nyam chung. Kalau sun set nyam chung itu mungkin di sini tidak terlalu jelas bicara soal uang ya. Wai sun set anta kita akan mengalami kerugian besar. Katakanlah misalnya kita ada musibah apa gitu ya. You sun set mo. Misalnya ini ya. Amit-amit tidak minta. Misalnya ada terjadi kebakaran atau kecurian atau apa musibah seperti itu. Cemunyi yusun setmo. Ada mengalami kerugian apa enggak? Yusun setmo. Yusun setipai ada sedikit kerugian. Mungkinnya kebakarannya enggak terlalu heboh gitu ya. Sunset meitai enggak terlalu besar. Tapi kalau kebakaran sampai ludes kita sunset nyam chung. Ya sunset nyam chung. Berarti kerugiannya besar sekali. Ya. Kalau sat pun itu dalam arti dagang, yang dalam arti memang benar-benar sat pun itu modal. Ya, pun qian, betul nggak? Pun qian itu modal. Sat pun itu artinya sampai modalnya aja nggak kembali.
sekpun ya. Kita kalau ngomong biasanya apa sih? Sipun, Woi, sipun, Sipun. sekpun. Ya. Sipun. Woi sataipun. Ini dalam arti kita berdagang dan kita rugi keuangan kalau di sini ya. Beda ya, kadang-kadang sunset itu belum tentu kita berkaitan dengan uang dalam arti nominal uangnya ya, tapi kalau setpun itu biasanya dengan nominal uang. Ya. Lai, ngài thu asen. Ya pi fo ai kyong kwai chut su. Ya, before Ya, oi before kyong oi kwai kyong kwai su chut su. su. Phêu Phêu zet zet ngài tên sun ngài set nhảm chung. sunset, phêu nhạc zet chung, ngài Sunset tên nhằm xuân sực chung. nhắm sunset, chung. nhạc chung, Phêu zet. Phêu zet jet, Phêu zet ngài tên sun set nhảm chung. phêu zet jet, Phêu ngài set tên ngài tên xuân sunset nhằm sực chung. nhắm nhạc chung. chung, Phêu zet ngài tên voi sat thái bùn. phêu Phêu jet, set nhạc ngài jet, tên Ngài voi ngài sách tên thái bùn. voi sắt hai bùn. Voi sat thái bùn. Oke. Hảo. Isu ha. Itu yang Han hai chut. pertama. Harusnya itu yang pertama itu apa? Lapit. Ya pit for i. Ini i. Ya, ya. Ya pit. Ya itu ini. Oh, Ya pit for. Jadi barang pit partai for. ini. Pit di sini adalah partai. Oh, Ya, barang partai ini. For itu barang ya kan? ya. Ya pit for jadi barang partai ini. Ya. Ai kyong kwai chut su. Harus cepat-cepat dijual. Hảo. Xin xem mà. Hảo.继续啊。Hắn hay用chut su ha. Người ta là con hàng sơn dia chut su yang ngai kong. Dia seorang dermawan. Dermawan ini apa? Sangat bermurah hati. Waktu menolong orang yang membutuhkan. Ngai kong. Dia seorang dermawan. 慈善家呀，慈善家，对，很好。慈善家。善家， Oke. yeah, Dermawan,慈善家。 Pakai chutsu. Jutsu, Yang ngai kong. Dalam kalimat ini. Kalau seorang dermawan, dia chutsu berarti apa yang dikeluarkan dermawan? sen yang dikeluarkannya, Orang dermawan kalau chutsu berarti dia keluarkan apa? bukan chen, Jen. Chen. 对呀，错啊。人家讲来看男生哈。Thì hai cái 慈善家 betul ya tadi kita bicara soal 慈善家。帮助有需要的人，帮助有需要的人，kalau membantu orang yang ada kebutuhan，帮助有需要的人，出数10分泰丰，出数10分泰丰。Pernah dengar ini? 出数泰丰。 Berarti dia kalau memberi itu tanpa mempedulikan, tanpa perhitungan apa-apa. Ya, dia seorang yang dermawan, kalau kelihatan ada orang yang membutuhkan, dia akan membantu. Membantu di sini taifong dalam arti tidak pretelan gitu ya, tidak memerincikan apa-apa lagi. Itu artinya chutsu taifong. Ya. Kalau waktu membantu orang, dia nggak perhitungan gitu artinya. Lai, thu asan ha. Dia ike 慈善家， Dia ike 慈善家， 帮助有需要的人， 帮助有需要的帮助有需要的人，出数10分泰丰。出数10分泰丰。佢係一個慈善家， Dia ike 慈善家， 幫助有需要的人士， 帮助有需要的人士， 出數10分泰豐。 出数10分泰丰。 Oke. Berarti 出數泰豐 ya. Di sini ada
Susu yang pertama tadi artinya Jual. menjual. Sekarang susu yang di sini artinya membantu. Menolong. Oke, menolong, membantu ya. Ini 第二个出数。好，然後有第三個出數。Begitu bertindak langsung tahu dia ahlinya atau bukan. 这个在中文里面有，saya ambil Contact dari bahasa. contact 出來可以，老師。Contact 出來 기념해. 第一通数 Ahli itu apa sih? 通数 bertindak Conca. Conka, conka, coa. Kita mengatakan conka, conka itu cuti hem he. Ini bahasa Hakka-nya ya. Yuliao. Ini seringkali kita mendengar Hakka-yin he yuliao. Pernah dengar? Hakka-yin he yuliao. Hakka-yin memang jempolan gitu ya. Oke. Conka itu cuti hem he yuliao. Conca Hangja itu so 就知道有没有. Ini seringkali gitu ya. Misalkan saya seringkali waktu mengajar mahasiswa dalam speaking, saya selalu mengatakan belajarlah speaking dengan baik, dengan nada yang betul, supaya apa? Buka mulut orang sudah tahu kamu bahasa Mandarinnya bagus. Karena bicara itu gate pertama, ya. Sama bahasa Hakka juga gitu, ya. Kalau kita bisa berbicara, kita sudah menang satu set, ya. Một chút khẩu, mấy chút số, một chút khẩu. Người ta ít nói Hakka话, người ta就第二Hakka话讲得好嘛. Ya. Jadi kita harus belajar itu ya. Conca ít chút số, chiu đi hem he yu liao. Conca ít chút số, chiu đi hem he yu liao. Hem he yu liao. Ya. Oke. Susu lagi satu. Banyak susu ya di sini ya. Dalam pertandingan tinju ini, nah kita lihat kalau tinju ini benar-benar susu ya. Dia mengalahkan lawannya dengan satu pukulan. Nyong Kong. Okay. Con hạt cái yêu hết chút xúa. Y bài ta kian bi soi. Ta kian bi soi. Ini ya. Pertandingan tinju ya. Kiyit chút su. Begitu dia keluarkan tangannya ya. Berarti diantem gitu kan. Ike kian ta gohi ya. Kalau kita mau biasa ngomong. Ike kian ta gohi ya. Dengan satu tonjokan gitu ya. Ciu ta yang dui su. Ciu ta yang dui su. Jadi berarti dia memukul, menghantam musuhnya gitu ya, lawannya. Langsung lawannya geblak KO gitu ya. Namanya yi chu su. Hanya satu pukulan. Pernah saya melihat pertandingan tinju satu pukulan langsung habis tuh. Oke, lai, Taka tu asan. Y bài ta kian bi soi. 100打拳比赛，其一出数，手打样对数。其一出数，就打样对数。对，就打样对数啊。你看有冇？哦，冇係，就打到計哦。好，就正好給他8點半呢哈。好，再退一百，從前面退一百，好嗎？好，大家練一下哦。來。Bisnisnya bagus sekali, setiap hari ada banyak truk keluar masuk dari gudangnya. 醫生你真係眼好，你要按到火車，就別火蟲，就捏捏，
Jinyi, pemasukan dan pengeluaran rumah tangga harus dicatat dengan jelas. Kadine Kadine Jensoy Jensoy Ip Oi Oi Chin Chi Chu 好，第三， Anki Deran setiap An kali berhitung selalu berbeda dengan kamu, tidak tahu ada salah di mana. An Ki An Kwai Ki Chi Kwai Kwai Hai. Son Chut Kwai Ye Son Su Son Se Sut Ye Sun Si Ni Son Ne Yu Yip Ti Son Son Chai Oke. Kakak perempuanku sudah mau menikah, Mama sibuk menyiapkan seserahan pernikahannya. Aci, Oi Ai Chut Chai Amen Di Kan Kan Kacong An An Han Hao Hao Kishu. Entah pukulan apa yang dialami sehingga ia memutuskan untuk menjadi biksu. Tiki Sut Oi Kit Sakit. Suki Seki Kiat Chut Chut Ka Song. Bawa Song. Hari Minggu ini apakah kamu ada waktu untuk jalan-jalan? Ye Li Pai Oke, setelah lulus kuliah ia pindah ke kota besar berharap masa depan yang lebih baik. Kitai Ho Nyap Pana Tai Sang Sui Hi Mong Chin Tu Pintu keluar taman bermain biasanya berbeda dengan pintu masuk. Yu Lo Lo Chong Chut Chut Chong Tu Nip Tiap hari barang ekspor pada umumnya kualitasnya lebih baik. Chut Chut Keo Keo Ya, dia selalu marah-marah sehingga tidak punya teman. Ki Chung Chung He Keo Manyi Penyu. Kakak sangat pandai berbicara. Kakek selalu pandai berbicara dan selalu berbicara dengan baik. Aku Woi Jong Loi Chut Keo Senjong. Oke. Barang ini harus segera dijual, jika tidak kita akan mengalami kerugian besar. Ya, Oke. Dia seorang dermawan, sangat bermurah hati waktu menolong orang yang membutuhkan. Begitu bertindak langsung tahu dia ahlinya atau bukan. Dalam pertandingan tinju ini yang mengalahkan lawannya dengan satu pukulan. Dia itu Kim Punyi. Kim Punyi ke材料出到个好，大家有咩问题吗？冇问题。冇问题就下集礼拜再见你哦。感覺得一集禮拜過去10分鐘哦，你看，就上邱老師就話見下9日份了哦。係冇10分鐘。當官人哦，見他要9日份咧，係冇。好，祝福大家嗬，健本兒好好細末，要健健的身體來哦。
要老师嗯，多要谢老下礼拜再师，见老了。师，多謝老師，多謝老師，晚好，下禮拜多謝，見，大晚家安，多謝大家，晚安。晚安。